आउ नाहांती ओलीउड्र सुना पुओ बा दंडा बालुंगा कहुवा उत्तम महांती को हर सारा हॉलीवुड एवं स्तब्ध हो पड़ी। काली जिते खबर प्रसारण है उत्तम भाई समस्त को छाड़ी चली जाइए तो यह दीदी आम कह हॉलीवुड जगत पूरा दुखर छाया भांगी पड़ी। आम सहित अच्छा वरिष्ठ कलाकार अच्छा प्रद्युम्न लेखा मुझे सीधा साल सांगे जोड़ुची आम कथा हाँ सर उत्तम भाई आउ नहांती तो गोटे दुखर खबर जो आसी समस्ते गोटे पूरा भांगी पड़ी। तो उत्तम भाई सहित आपणकर केमती संपर्क थिला आ विभिन्न चलचित्र आपड़ करते कहे कौन स्मृति थिला? ओडिशा रे एमिजी प्रयोजक नहांती एमिजी कलाकार नहांती जो माने कि उत्तम महांती को संस्पर्श आसी नांती बा तांको सहित अभिनय करना बा तांको प्रयोजक चलचित्र उत्तम बाबू को नहीं नांती। तेणुक आज ओडिशा सारा समस्ते स्तब्ध स्तंभीभूत दुखित मर्माहत। ओडिया चलचित्र जगतर प्रत्येक व्यक्ति विशेष से गोटे कलाकार हो प्रयोजक हो निर्देशक हो बा एनी टेक्निशियन बा एनी बडी जो माने कि ओडिया चलचित्र संपृक्त ता सहित ओडिशावासी ओडिशार अगणित दर्शक अगणित ओडिया केवल ओडिशार थिबा ओडिया नुहंती ओडिशा बाहर थिबा ओडिया भारत बाहर थिबा ओडिया समस्ते उत्तम महांती को भल पाती निजर करते आपणे नियंती। 70 80 90 दशक सी थे महानायक। हि द फास्ट सुपरस्टार ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। तांकर अभिनय जादुरे से समस्त को बांधि रखी पारुथिले। तांकर जीवंत अभिनय समस्त को आपणे नौथिला समस्त को निजर करि पारुथिला। तेणु यही एक अभिनेता थिले उत्तम महांती एवं तांकर सहित व्यक्तिगत संपर्क मो निबिड़ थिला। से मोर अनेक चलचित्र अभिनय करथिले। से पूजा फूल हो दैव दौड़ी हो आम घर आम संसार कपाल दिकान स्त्री एवं मो वितरण संस्थार भीष्म प्रतिज्ञा एमती अनेक चलचित्र से मोर अभिनय करिसेंती एवं तांको सहित मु अनेक चलचित्र अभिनय करिवार सुजोग पाइछि। तांको भली जने भल मनीष ओडिया चलचित्र जगतर नाहांती। हृदयवान मनीष दरदी मनीष पर अन्यर दुख को बुझीपारुथिबा मनीष से थिले उत्तम महांती। से प्रयोजकर साहाय्य सहयोग करुथिले। समस्त सुखी सुविधा सुजोग बा असुविधा भल मंदे प्रयोजक पाखे ठिया होते एवं प्रत्येक कलाकार असुविधा समय ताकू आपणे नौथिले ताकू साहाय्य सहयोग करुथिले। समस्त हृदय को से चिन्हि पारिथिले। से मनीष होउछन्ति उत्तम महांती। ते आम गणरे नाहांती। असुस्थ है आम खबर पाइलु घर को भी जाइथिले। तापर से एडमिट हेले सेठी जाइथिले। जेतले से एयरलिफ्ट नहीं दिल्ली गले मुझे छिड़ा होती किंतु आशा भरोसा विश्वास थिला जे उत्तम बाबू दिल्ली जाउछन्ति सुस्थ होकर घर को फेरी आसबे पुणी आम गहण को आसबे किंतु से फेरलेनी अफेरा राइज को गले से चलीगले किंतु तांको स्मृति आम भितर रहीगला तांकर भल पाइबा रहीगला तांकर अमर कृति सब रहीगला। एवं जितेबाला से अभिमान चलचित्र ओडिशा आसी पहुँचले तांको समस्ते जितेबाला अभिमान चलचित्र से आसी कले लोक मैंने खोजुले दर्शक मैंने खोजुले एमती गोटे अभिनेता एमती गोटे नायक हूँ जी कि सबकि करें भल नाचिपारे भल अभिनय करें भल देखा जाऊे भल फाइट करें माने एक संपूर्ण नायक को लोक मैंने खोजुले से आसी पहुँचले समस्त अंगण उत्तम महांती। से अलग व्यवसाय से के भाभी नथिले जे मु जन मो सहित आलोचना होती से के भाभी नथिले जे से फिल्म इंडस्ट्री रहिबे बा नायक साजिबे किंतु ओडिया दर्शक तांको छाड़लेनी तांको भल पाइबा स्नेहरे बांधि रखिले। तापर गोटे पर गोटे सफल चलचित्र से करि चलिले। से रोमांटिक फूलचंदन फिल्म हो बा भक्त सालबग हो संपूर्ण रामायण रामचरित्र हो दंडाबालुंगा हो उदंडी सीता हो बा दैव दौड़ डबल रोल कैरेक्टर हो तेणुकर प्रत्येक चरित्र से निजक निखुण भाव अभिनय करें एवं निजक उत्सर्ग कर आज ओडिया चलचित्र जो पहुँचे से उत्तम बाबू अवदान को भूली हेनी। आ गोटे बड़ कथा आउ सब इंडस्ट्री आम ओडिया इंडस्ट्री भितर मुझे गोटे पृथक देखी मुझे भाईचारा अन्य कौन चलचित्र जगतर ना जोटा ओडिया चलचित्र अच्छी। विजय महांती उत्तम महांती अजित दास हर पट्टनायक देबू बोस आज राइमन परिडा हूँ मीनकेतन हूँ अनेक तो चलीगले आउ नहांती आम गहण मीर दास
तो ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଭାଇଚାରା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ନିବିଡ଼ତା ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଅନେକ ସମୟ ଆମେ କାଟିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଇଛି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାୟକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାୟକ ହେବି, ସେଦିନ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ। ପୂଜା ଫୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବୁ, ତ ମୋତେ ତ ନାୟକ ଭାବରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ସିଏ ନାୟକ କରିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାୟକ କରିବୁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କଦାପି ଗୋଟେ ନୂତନ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆଉ ଗୋଟେ ନାୟକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଉଛି, ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତାପରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକାଠି ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବାବୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବିନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବନି, ସେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାରେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରିବନି, ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା, ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅପରାଜିତା ଆଜି ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କାମନା କରିବି ସେମାନେ ଟିକି ଅପରାଜିତାକୁ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାବୁଶାନ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ତୃପ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭଳି ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ, ସେ କଥା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ସିଏ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା ସେ ସ୍ମୃତି ବଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିବେନି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିବେନି ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା। ତ ଅଲିଉଡ଼ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନା ପୁଅକୁ ହରେଇକି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ, ଚକୋଲେଟ୍ ବୟ ଥିଲେ, ଏଭଳି କଳାକାରକୁ ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଲିଉଡ଼ ଏବେ ଆଉ ପାଇବ କି ନାହିଁ, ସେଭଳି ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ସିଏ ବି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଉତ୍ତମକୁ ହରେଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାରା ଅଲିଉଡ଼ କଥା କହିବାନି, ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ବି କହିବା, ଅନେକ ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମକୁ ହରେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ହସି ହସି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, MBC TV।